كفو من ولد بلادي شوفوا ايش قد ضحوا كفو لو ردتوا غيره من عنده تعلموا. Dans le quartier animé de Karada, au centre de Bagdad, les jeunes se donnent rendez-vous quotidiennement au café Rida Alwan, une place emblématique de la capitale irakienne. Dans ce café en vogue, beaucoup se rendront le soir même à la soirée d'Halloween organisée par le collectif Riyadjir. C'est d'ailleurs ici que Rassan, l'un des organisateurs, vend les derniers tickets avant le début de la soirée. اغلب شيء يجون رضا الوان على مود شلون التيكيتات رضا الوان هو مكان يجمعون به اصلا واقوى مركز مبيعات للحفله فدائما نتواجد احنا بداخل رضا الوان عمود نبيع لهم الشباب اللي هنا متواجدين هم يعني متنوعين اغلبهم دانسريه اكو بيهم السكيترز اكو بيهم جماعه البي بوي الراب اكو الناس العاديين اكو عوائل يجون يشترون عندنا تيكتات بنات اكو التجمعات الشبابيه اللي كانوا بالتظاهرات يجون يلتقون هنا. Les soirées sont plutôt rares à Bagdad et dans le reste de l'Irak en raison de l'instabilité politique et sécuritaire persistante dans la région. Cette jeune génération d'Irakiennes et d'Irakiens sont pour la plupart nés pendant l'invasion américaine de 2003. Elle a aussi connu les guerres confessionnelles et le groupe État islamique sur son sol. Héritiers d'un passé trop lourd, ces jeunes ne veulent pas reproduire la même trajectoire que leurs aînés. الشباب اللي موجودين بعد الظروف اللي عاشوها صعبة ظروف داعش إرهاب أكو ميليشيات هنا داخل العراق فيهتمون لهيك نوع من الحفلات ويحبون يجوها وحاليا تقريبا ماكو أحد يسويها غيرنا هذا النوع من الحفلات بداخل بغداد فنشوف إقبال كلش كبير من الشباب عليها ونحاول إنه نزيد من عدد حفلاتنا خلال السنة لأنه دا يصير اقبال دا يزيد عدد الجمهور اللي دا يجينا بالحفله فشيء مهم ممكن نواجه صعوبات احنا خلال الحفلات الوضع الامني الموافقات بهيج نوع من الحفلات بس بالاخير يبقى هالشيء. Les lieux pour danser et consommer librement de l'alcool sont en nombre limité dans la capitale irakienne. Et dans ces soirées, on écoute de l'électro, des musiques occidentales, mais avant toute chose, le répertoire musical du Moyen-Orient. Des musiques populaires irakiennes au rap de Bagdad ou encore celui d'Alexandrie en Égypte, les Irakiens sont fiers du patrimoine culturel de leur région. L'événement se tient dans un hôtel à quelques centaines de mètres de la place Tahrir, l'ancien épicentre de la contestation en Irak. Et pour Arched, le fondateur du collectif Riyadjir, faire la fête, c'est un combat culturel, mais aussi politique. The revolution was just about we don't have security, we don't have a proper roads, we don't have electricity, and this affects us, affect our evolution as the new generation. We, as the new generation, there is a huge gap between the previous generation, like our fathers, and our generation now. This gap is basically a 17 years of delay. So people who are criticized about the events that we do, basically it's not that they criticize it, no, it's just basically they don't know much about it. It's so unique, it's so strange for them that they are afraid from. It's like any culture, when you don't understand something, especially the elder people, you start to, be afraid of it, be afraid of the cultural impact that it will affect badly, as they say, to their children, to their sons and daughters, which is not. They are just not educated a lot about it, and that's the gap that we are producing. So here we are boosting this theme, boosting this education. Dans la foule, il y a Faisal, un graffeur de 21 ans. Comme d'autres artistes pendant la révolte, il a réalisé plusieurs fresques sur les murs du tunnel de la rue Sardoun, celle qui rejoint la place Tahrir de Bagdad. Et pour lui, faire la fête ou faire du graphe, c'est une façon de s'émanciper des contraintes sociales et politiques dans son pays. انه حريتنا انه نعيش اجواء باي مكان كان تدرون انه الاحزاب الاسلاميه بكل مكان الاحزاب الاسلاميه ما تقبل واحد يسوي هيك بس احنا نريد نعيش هاي الحياه لان احنا شنو فرقنا عن غير دول شنو فرقنا عن فرنسا عن اسبانيا عن غيرها وغيرها احنا بالعراق والعراق ابو الخيرات بس احنا نريد نعيش على الاقل نريد نعيش صدق ضوضاء زي حفله
En Irak, les sorties nocturnes sont peu tolérées hors du cadre familial pour les femmes. Dans un pays régi par les normes patriarcales et religieuses, la femme porte l'honneur familial et c'est la pierre angulaire de la société irakienne. Alors peu d'entre elles se risquent à participer à ce type de soirée, car elles craignent d'être prises en photo avec des smartphones et de voir leur image diffusée sur les réseaux sociaux. الموضوع كلش صعب خاصة إنه بمجتمعنا البنات أو النساء بشكل عام ما يقدرون يخرجون بدون موافقة أحد أو بدون رفقة أحد. بس يجوز الحياة تعطيني فرصة ثانية بإنه أتعب على نفسي أكثر فبالنسبة لباقي البنات فهو شيء كلش صعب وتقدرون تقولون شبه مستحيل لأن مو بسهولة الناس تتقبل هالشيء رغم إنه هو ما بيه مشكلة بس المجتمع لازم يتغير بس يجي له Après des mois de confinement liés à la pandémie de Covid-19 et un an tout juste après le début de la révolte, ces jeunes prennent le temps de souffler un peu. Ici, ils dansent, ils vivent un moment d'oubli de soi, au moins le temps d'une soirée.